তেসনে যে নেগাচারি কথাটা যা কর কানে ঢুকে হেগনি ওকে জানি লেবে যে কর যায়ে করে আহে ওকে যায়ে করে আহে তোর নেগাচারি কথাটা আপন সমাজে আপন ধর্মের কথাটা যদি তোর কানে না ঢুকাও তো তাহলে তো যায়ক নাই খাও তো তোর কি রহে কাহো নাই খাও তো সেই জন্য জানি লেবে কোন ভগবানে তোকে জন্মাওনি ভগবান সাকার রূপী ভগবান হলো ভোগ যুক্তবান সমান ভগবান मतलब मायेक भोग और बापेक बान ए लेके भगवान माई बापे तोके जन्म दिलाओ रक्तदान करिके कराई काके लेकुने उलगी खावाई तोके बड़ो करला हो ताकर जन्य भगवान माने बाहिरे काहू गेले रे बाछा गया गंगा जाई काशीपुर जाई काहू गेले तोर कोनो हेतो नहीं तोरा आजुक दिने तो देखले है कतेक लोग जाई के मोल्ला धर्म खोजलाई गेला मैं तू धर्म कहाँ पाऊता कर डेड बॉडी टाउ पावा लेकिन ओ दिगे मिलाई गेला आनलाई पाल्ला थी तो सेई जन्ने जानी लेबे धर्म कहाँ आहे आ धर्म तोर कोन जिनिसटा हेको न धर्म कथाटा हेलो माई बापेक सेवा जतन बिनु करत जय पर उपाय ओरे मुख तो जी भजन भजय जिमी सपने मुखु धान जाई हमरा कर कानौ छेंदाही नाखौ छेंदाही मुहौ छेंदाही तो कहनो भला काने छेंदाई मा नाके छेंदाई भात कुची कुची साम कराई लेले पेट तो होतो नको हैं ढेर खून ले कानटा तोर बोहिरा हे जातो काला हे जाबे कानटा मुदाई जातो मेंतुक तोर पेट भरतो नहीं आज जदि तोय नाक टाइम भात ढुकाइलिस कुची कुची ताले नाकटा तोर मुदाई जातो पेट भरतो नहीं पेट भरावे गेले तोके माय ए माने मुहे खाइतो तेसने धर्म करे गेले तोय जे जाइस गया गंगा काशीपुर आगो अयोध्या वृंदावन जहां जाबे आपनटा काई गेले तो तोय काकरो कथा लेबे नहीं माने कोबे करला अपन अपन ताना कोने सुनै काकर माना तो लेबे नहीं मेंतुक तो गेले तोर छागर बेची गेलाइस तो ओ टाकाटा फुरातो गरु काड़ा बेची गेलाइस तो ओ टाकाटा फुरातो धान चार बेची जदि गेलाइस तो ओ टाकाटा फुरातो धर्म कोई कहतो नहीं जे माई बापे तोके जन्मावला हो जाकर तोई कराई काके लेई खुने जे तोके मानुष करल हो ए बसमताक आलो देखाला हो ओ माई बापे को सेवा जतन छाड़ा आ जेई तोके आधा अंगक भागी कहला हो कोने कोने आधा अंगक भाग को देला हो गो दुखेक भागी सुखेक भागी कोन हला है तोर निजे लोकटा हैं आज जखन तोई ससुर घरे गेले तखन तोके चुमाई के दूब दान दे के आशीष दे खुन कोने भितरावला हो ए माई और बाप और हेलो तोर निजे पति और हेलो सास और ससुर एह पंचदेवता पूजा करते केउ बिसरी है ना एह पंचदेवता पूजा कराटाई हमरा कर सत्य धर्म आसल धर्म और एह पंचदेवता पूजा ना करी तई जदि दमे जदि तई बाचा उपास तुपास देसी फटो मोटो पूजा करसी तो उगला करी के कोनो लाभ नहीं देखे पूर्व पुरुषरा जेटा कही गेला तो ओटाके एकटुकु माने আর যদি नहीं मानबे तो हमी कहो तोर पूर्व पुरुषे घाट टाइम रहिस ना पूर्व पुरुषे खेत गिला तई चाष करिस ना पूर्व पुरुषे तई कोनो लिस ना कहे न तई पूर्व पुरुषे देवा भूता के जखन माने हइसनी पूर्व पुरुषे धर्मटा के जखन तई माने हइसनी ताले पूर्व पुरुषे जमी सम्पत्तिटा को तोर मोह केते ताले इगलाও ছাড়ি দেবে এখন এইগিলা ছাড়া লাই नहीं পারবে তবে পূর্ব পুরুষে ধর্মটাকে ছাড়ি দেবে এখন কি না अरे बच्चा अच्छा कहन भला गो बन धारिन धारिन का कर घराहन है पहाड़ कोले कौन गिले है किया गो अच्छा हाथ उठाओ ना भला पहाड़ कोले कोने कोने है तो कहन भला जदि पहाड़ कोले रोजे बन जाया और जदि के सब हाथी नाम हो तखन किना कहो चले दीदी आज बन नहीं जाबे न एगे आज नहीं जा पाला जाइस ना एखन ठाकुर आइला हाथ न किना माने ठाकुर आइले तो के उदगे जाय लाई रही तबे जे घाटटा जखन ठाकुर हो तखन उदगे काहे ढुकहिस गो इटा सोची रखे तोर पूर्वजरा कहि गेला हो जे बन जाइस ना ठाकुर आइला हाथ माने ठाकुर आइले तोर उदगे जवानी से
তো ঘাটটাই যখন আহিস আর শুনে পাবে যে ঠাকুর আইলা হাত খবরদার ঘাটলে বাইরে আসি না, তখন মনে করে তো যে বাবা থাম এখন ঠাকুর আইলা করে পারবে না। আর যদি তুই অন্য ঘরে আহিস আর তোর ঘাট ঢুকি গেল তখন তুই বাবা থাম ঠাকুর আইলা যাই লোক ঠাকুর বাদে যাব, তখন ঠাকুর ঠাকুর করি কেই তুই তোর সবে গেল গো। এ ঠাকুর আমরা কাকে কইব না, যেই তোকে ঠকাবো পারো ওর নাম ঠাকুর। এলো ব্যাপার, আমরাকে জানি লেবে হতন, আমরাকে বুঝে হতন। আমরা যে ভগবান ভগবান খোঁজে যাই হোক তো দেখবে হরিণে কর নাভিমূলে একটা কস্তুরি কই জিনিস হবে, আর সেই কস্তুরিটি দমে গন্ধ হবে, আর গন্ধটা যখন মানে হরিণে শুনে মানে বুঝে পারে না যে গন্ধ কোন দিকে লাভে, তখন গন্ধটার জন্য চতুর্দিকে ছুটি বলে কোন দিকে গন্ধটা হবে মানে তো কোন জানে নেই পাবে যে আমার নাভি মূলটাই লাই মূলটাই আমার দমে গন্ধ ছড়ায়। ঠিক তেসনে আমরা ধর্ম ধর্ম করে লাই যাই হো বাছা মেন্তু ধর্ম তোর আপন ঘরে হো, মানে ও মাই বাপ শাশ শ্বশুর নিজের লোক এরা কত সেবা করে, আর জেঠি শাশ কাকি শাশ জেঠা শ্বশুর কাকা শ্বশুর মশা শ্বশুর ফুফা শ্বশুর ফুফু শাশ ইগুলাকে বড় রাখে তুই সম্মান দিবি, আর ছোট রাখে স্নেহ ভালোবাসা রাখে। একল্লা ধর কাহু নাই বাছা, মানে ইটে মন্দিরে কোনঠিন গড়িকে পূজা পাশা করলাই না যাস, তোকে যাখরা গড়লা তু ওখরা কর পূজা পাশা করবে, মানে মাই বাপে গড়লা হও তোকে ছোয়া একর বাদে সংসারটা গড়ি দিলেও তোর মানে তিরি পুরুষের লেকে এলেও তোর সংসারটা, আর উ যে যাকে লেকে তুই সংসার করলে উহ কোনো দিকে টপকেই নেই ওকেও কেউ গড়লাতি, সেই ওহ গড় হইয়া গিলাকে মতলব ওহ পঞ্চদেবতা পূজা করে। আর অন্য কোন করে যাস না বাছা, অন্য কোন করে গেলে টাটকাই ডুবিকে মরি যাবে। অন্য ধর্মে পরিচালিত হইকে আপন ধর্ম কর্ম সবে গুচাউবে। তো আজ আমরাকে জানে বাবু যে এটা দরকার যে মালা এতনা দিন তবে আমরা লোক কি ভুল পথেই চললা ন জানি লেবে আমরা কর আজা গিলা, আমরা কর দুধু বাপ গিলা, আমরা কর দুধু বাপ গিলা মুখ খুই রহে লাগো পড়ালেখা নি কর রহ, তাকর জন্য আমরা লোককে চালাক চতুর লোকে বুদ্ধি কৌশলে মগজ দলাই করিকে আমরাকে বুড়বক বনাওলাতি। এ হলো অন্তরাকর ব্যাপার।